নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ calm mind brings inner strength and self confidence so that's very important for good health by Dalai Lama এই যেটো calm mind ইয়াত কৈছে এটো আজি দিনৰ এটা ৰামবান হয় ৰাইট যাৰ calm mind আছে they can face any odds in their life. Say for example, at a glass ase glass of bitor gute buka pani ase, right? The more you will shake this glass, the more the water will get polluted. In the same manner, amar mono joti bahut basic kiba kheli meli soli ase, right? Kiba problems ase, the more we will think about it, basi ami joti bhabu is ram etia etu hoise eta moi ki korim, the more we will give stress to our mind, the more chaotic it will become, right? Aru basi messy ho jabo. But once we will realize the power of calm mind, right? অকমান যদি আমাৰ মনটো সেটেল কৰিব পাৰো just like সেই গ্লাছটো যদি আমি একেটা জায়গাতে থৈ দিব পাৰো অকমান সময় দিও সেটেল হ'বলে তেতিয়া কিবা সেডিমেন্ট হৈ যাব ৰাইট ভাল পানীখিনি ওপৰ থাকিব আৰু তলত যিখিনি লেতেৰা হয় সেইখিনি তলত আহি যাব in the same manner আমি যদি আমাৰ মনটো অকমান কাম কৰিব পাৰো তেতিয়া যিখিনি আমাৰ আসলে প্ৰবলেমছ আছিল it will all get settled down, right? আমি তেতিয়া গম পাম ক'ত ফোকাস কৰিব লাগিব ৰাইট নয় মেসি হৈ থাকিব আপুনি গমেই নাপাব কোড কেনেকে এড্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব বাট ওয়ান্স ইউ গিভ টাইম টু yourself অকমান সেটেল হয় অকমান যদি মেডিটেশন কৰে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ প্ৰবলেমছ বিলাক আসলে কোড আছে দেন ইউ ক্যান ক্যাচ দ্য ৰুট কজ ৰাইট এন্ড এড্ৰেছ দোজ কজেস তেতিয়া আপোনাৰ লাইফটো অকমান ক্ৰিস্টাল ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব ইউ উইল গেট আ ক্লাৰিটি ৰাইট এন্ড আলটিমেটলি এইটো আপোনাৰ হেলথক ৰিফ্লেক্ট কৰিব right so tia apuna enoka mon to chaotic hoi thake apuna mentally and physically apna health to common digdar dibo pare but once your mind is calm you know where exactly the loophole is behind right titia apuna ki hobo health to common healthy hoi poribo apna mon to healthy hoi poribo right therefore a calm mind to bahut important heto calm mind jodi koribo bisarise you can try meditation right it will work wonders in your life all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পা PM to inaugurate Kartavya path unveil Netaji statue today এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS paper 2 সন্দৰ্ভত alright also GS paper 1 যেটো পাৰ্সোনালিটি আছে সেই সিলেবাসৰ আমাৰ নেতাজীৰ বিষয়ও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ঠিক আছে okay current context to বুজো আহক Prime Minister Narendra Modi on Thursday, Manijwa Kali, he had inaugurated the newly christened Kartavya path, a stretch from the Rashtrapati Bhavan to India Gate, right? It is a stretch to asle, it was the King's Way koisile, he to it change kori dise Kartavya path koise, right? Because he, ama government of India mote, jito King's Way path to asile, he to kenebake eta colonial mentality eta রিফ্লেক্ট কৰি আছিল হেখিনি তো আটৰাই এটা কৰ্তব্য পথ আনা হৈছে ঠিক আছে নামটো এটা কৰ্তব্য পথ হৈ পৰিছে যেটো সেন্ট্ৰাল ভিস্টা হয় বা যেটো কিংস ওয়ে আছিল ৰাইট also Modi unveiled a statue of Netaji Subhash Chandra Bose and the India Gate right that is the canopy তলত আসতে আমাৰ Netaji Subhash Chandra Bose জনে ইমান বেছি আমাৰ যেটো স্বাধীনতা সংগ্ৰামত হেল্প কৰিলে ৰাইট ইমান বেছি স্যাক্রিফাইস কৰিছে কিতেও আসলে যেটো ৰিকোয়াৰ্ড আমি ট্ৰিবিউট দিব লাগিছিল হেতু তেনেকুৱা দিয়া হোৱা নাছিল ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত আসলতে তেও হে স্বাধীনতা সময়ত তেও ইমানখিনি আমাৰ কাৰণে কৰি গৈছে হেতু আসলে ট্ৰিবিউট দিবলে তাতে এটা স্ট্যাচু আনভিল কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া জানিলং আহক about Kartavya path it was called King's Way during British rule right British rule etu King's Way কোৱা হৈছিল আৰু তেনেকৈ থাকি গৈছিল আৰু it was built by ceremonial Bulwark by Edwin Lutyens and Herbert Baker, the architects of the New Delhi in around 1920, right? Yeah, but a prelims based question bonibo pare. Who were the architects of the New Delhi? Tita ei duta naam hobo. Thik ase? Running from the Rashtrapati Bhavan on Raisina Hill through Vijay Chowk and India Gate, the avenue is lined on both sides by huge lawns, canals, and rows of trees. The road was named King's Way in honor of the Emperor of India, George V, who had visited Delhi during the Darbar of 1911, where he formally proclaimed the decision to move capital, right?
ইয়াৰ আগতে আসলতে কলকাতাত অৱস্থিত আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া ক্যাপিটেল কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলে they moved their capital from Calcutta to Delhi ঠিক আছে কেতিয়া 1911 ত কৰিছিলে এটো মনত থব আৰু কিং জৰ্জক আসলতে অনাৰ কৰিবলৈ এটো কিংছ ৱে বুলি অনাৰ কৰা হৈছিলে বাট এতিয়া আপোনালোকে সকে নিশ্চয় গম পাইছে যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেট আমাৰ পিএম মোদীয়ে কৈছিলে about 5 প্ৰাণ লব কৈছিলে আমাৰ সকলোকে ৰাইট এটা ৰিজল্যুশন লব কৈছিলে সকলোকে তাতে এটা যেটো পাঁচটা প্ৰাণ এটা আসলে আমাৰ দেশক ডেভেলপ কৰা আনটো এটা আছে যেটো কলোনিয়েল মাইন্ডসেট হেতু ৰিমুভ কৰিবলে ৰাইট হেতু এনিহিলেট কৰিব লাগে হে কলোনিয়েল মাইন্ডসেটটো আতৰাবলে আসলতে এই কৰ্তব্য পথটো নাম দিছে ৰাইট ইটস ফাৰ্স্ট স্টেপ টুৱাৰ্ডছ এনিহিলেটিং দিস কলোনিয়েল মাইন্ডসেট নহলে হে ব্ৰিটিছ সকলটো গুছিয়ে গল কিন্তু হে একে মাইন্ডসেট থাকি গৈছে ৰাইট নিজৰ মানুহকে মানুহে কৰাপ্ট কৰি আছে নিজৰ মানুহকে তেওঁলোকে ব্ৰাইব লয় তাৰছত ৰেড টেপিজম হৈ আছে এইবিলাক একে হৈ আছে সো হে যেটো কলোনিয়েল মাইন্ডসেট হয় যে মই ৰজা হয় মই আমুক হয় you are just a fellow beings right he আসলতে মেন্টালিটি টু চেঞ্জ কৰিবলে এই কৰ্তব্য পথটো এটা ফাৰ্স্ট স্টেপ হিচাপে লোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু যদি কি আছে নতুন সেন্ট্ৰাল ভিস্টা বা যেটো কৰ্তব্য পথত এটো চাও মেইন হাইলাইটস হৈ পৰিছে বা যেটো এট্ৰাকচন বুলি আপোনালোকে কব বিচাৰিছে এটো হ'ব 8 organized plazas will have various kinds of vendors থাকিব right যেটো especially for that typical New Delhi experience in ice cream at India Gate right there's so shops to be managed by the Delhi tourism there's 1,000 plus white and red sandstone ballers thagibo there's 300 CCTV cameras as boating will be allowed there's an area spread across 3.9 till lakh square meter has been developed with greenery right there's a new granite walkways crisscrossing over 15.5 kilometers parking space for 1,125 vehicles has been created and the 74 historic light posts of the original Rajpath and all chain links have been restored right these are some of the attraction point of the new central vista right now let me show you some of the glimpse of newly launched Kartavya Path So that was our newly launched Kartavya Path and that was beautiful indeed, right? Okay. Ita he Kartavya Pathor logote ami jehetu amar current context ot pohiso a statue of Netaji Subhash Chandra Bose unveil kora hoise, right? Eya hoise he statue to jetu unveil korise the jet black granite statue measuring a total of 28 feet, right? 28 feet will be placed under the canopy near the India Gate. The 28 feet tall towering statue of Netaji is one of the tallest realistic monolithic and handmade sculpture in India right it monolithic by to handmade hoy right it okon Netaji Subhash Chandra Bose kotha lop sailom bolo he was born on January 23 1897 in Cuttack Orissa right tate তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে his father Janaki Nath Bose was a famous lawyer and his mother Prabhavati Devi was a pious and religious lady right he was a brilliant student right from the childhood he was strongly influenced by Swami Vivekananda's teaching and was known for his patriotic zeal as a student right Netaji Subhash Chandra Bose kotha joti ami mention nokorin freedom struggle journey eto bahut beshi eta adhorwa hoi robo right karon tem bahut immense contribution disile he homoyswat aru apunlak joti history optional karobar ase tite hole apuna nichhoy gom paise Subhash Chandra Bose or bikhoy eta guti syllabus ase right hekene enokwa dhoroner topic blak amar jona usit right also modern India to Subhash Chandra Bose or kotha ahe right So he was known in particular for his militant approach to independence and his push for the socialist policies. Jeto famous slogan jodi sound tekhetor tita ami gombam give me blood and I shall give you freedom. Jeto Hindit koise tum mujhe khun do main tumhe azadi dunga.
right? So Jai Hind, the first person to call Mahatma Gandhi father of the nation, right? Yar pra eta prelims based question bonibo pare. Kune koisile Mahatma Gandhi father of the nation boli first person to call asle hai amar Subhash Chandra Bose, all right, in his address from the Singapore. Aru deathor kotha jodi sound teketor bahut eta controversy etiao hoi ase. He is said to have died in 1945 when his plane crashed in Taiwan. However, there are still many conspiracy theories regarding his death, right? Bohute koy teong dekhisile jito teong mittu kotha koisile crash kora pasoto বেলেগ কোনবা জায়গাত এটাত এব্ৰডত তেও দেখা পোৱা গৈছিলে বা তেও বডিটো ভালকে গটাই দিয়া হোৱা নাছিলে ৰাইট হে এনেকুৱা কিছুমান কথা বহুত কনস্পিৰেসি থিওৰি হৈ আছে সেই সময়ছত বহুত বেছি এনেকুৱা কনস্পিৰেসি চলি আছিল হয়নে ওকে তো মেজৰ ইভেন্টস লিংক টু হিম ইয়াত আমি জাস্ট থুলমুলকে হে কিছুমান দিছো কাৰণ ইয়াৰ বিতম ভাবে আমি কলে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব হেকানে এই জাস্ট থুলমুলকে কেটামান থোৱা হৈছে ৰাইট 1919 ত দেখা পোৱা গৈছিল went to London to give Indian civil service right হে সময় সোৱাত যদি সিভিল সার্ভিসৰ হুমাবলে হলে লন্ডনত গৈ কিনি এক্সাম দিব লগা হৈছিল ৰাইট হেকানে তেও তিতে লন্ডনত গৈ এক্সামটো দিছিলে আৰু হি গট সিলেক্টেড ৰাইট কিন্তু যেটো জালিয়ানৱালা বাগ ম্যাসকাৰ হল এটো হোৱা পাছত আসলতে হি গট ভেৰি মাচ ডিস্টার্ব ৰাইট আৰু হি পেট্ৰিয়টিজম তো তিতে আৰু বেছি পেজ এটা ললে then he left civil service apprenticeship midway to return India in 1921 all right 1939 not re-elected as the president of INC in Tripura session right however soon resigned from the presidency and formed All India Forward Bloc it was very important a faction within the Congress that aimed at consolidating the political left. Thus in 1942, traveled to Japan and took leadership of the Indian independence movement in East Asia. Right? With Japanese aid and influence, he took the leadership of a trained army about 40,000 troops in Japanese occupied Southeast Asia, known as Indian Army Azad Hind Force Jitukwa Hosle. Right? And earned the title Netaji in Germany by the Indian soldiers of the Azad Hind Force. Alright, ekhini asle kisuman major highlights. And based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. Moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune. Meenakshi Goswami receives National Teachers Award. Right? Aru ei topic to important hoi pore prelims perspective or APSC enoka prelims based question ahar yar high chances ase thik ase current context to sailo Meenakshi Goswami jun principal of Chandranath Sharma High Secondary School of Sonitpur mono rakhibo Sonitpur district has received the National Teachers Award 2022 from the President Draupadi Murmu for her remarkable work in the field of education. Right? Recently, Jitu Teachers Day National Teachers Award disle right? He hondobot asolte amar Ahomor pra Meenakshi Goswami paise a National Teachers Award from the President Draupadi Murmu. Right? Tekhetor bikhoye joti olop sao Meenakshi Goswami was among 45 teachers from across the country who were presented and the prestigious award by the President Murmu at the event held in the New Delhi on the occasion of Teachers Day. Right? Yes, eketok eneke National Teachers Day Award dise. Alright, teketor jodi other achievement homohor sao tita ami gom pam she is also an internationally acclaimed poet and writer had also received a state award for teachers conferred by the government of Assam in 2018 right 2018 sonot teo paisile government of Assam falorpa state award for teachers right and Oil Shiksha Ratna Puraskar in 2016 in recognition to her all-round excellence as an educationist. She was honored by the Indian Medical Association IMA on the International Women's Day in 2007 and by the state government on Republic Day in 2019 for her dedicated service towards human resource, art and culture. Right? Enoka topic ba solte আপোনালোকে কব এনেকা ধৰণৰ প্ৰিলিমছত আহাৰ প্ৰায় চান্সেস থাকে মেইনছত এনেকা কোৱেশ্চন নাহে হেকিনে নিন জানি থোৱাটো উচিত ৰাইট নামটো কি আছিল মীনাক্ষী গোস্বামী আৰু তেওঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ
Chandranath Sharma High Secondary School principal hoy thik ase okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo moving forward our last topic is taken from the Indian Express climate reparation aru a topic to important hoy pore GS paper 300 all right current context to sa hok ami gom paisu jitu Pakistanor massive flood তেওঁলোকে ফেস কৰি আছে ৰাইট হেকানে যিটো আটাইতকৈ worst disaster in the history flood যিটো হৈ আছে তেওঁলোকৰ so therefore they are demanding the reparation and compensation from the rich countries right Pakistane যেহেতু তেওঁলোকৰ এটা massive flood disaster হৈ আছে আৰু যত তেওঁলোকৰ মতে less than 1% to তেওঁলোকৰ অৰিহণা নাই হে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ৰাইট হেবোৰ ৰিচ কান্ট্ৰিজ বিলাকে হে আসলতে হেতৰ ইমান ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰা পা ধৰি হেবিলাক ক্লাইমেটক আসলতে হে ভাবকিটো দি আছে ৰাইট হে সন্দৰ্ভত আসলতে যেহেতু পাকিস্তানৰ অলৰেডি ইকোনমিক ক্ৰাইসিসও চলি আছে এন্ড দে আৰ নট হে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে হেকানে এটা কম্পেনসেশন বিচাৰিছে ফ্ৰম দ্য ৰিচ কান্ট্ৰিজ জুন আসলতে জড়িত হৈ আছে ফৰ সাচ ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰাইট Key highlights of this news article is Pakistan argument they said rich countries are mainly responsible for causing climate change, right? While Pakistan makes negligible contribution to global warming, it has been among the most vulnerable to climate change. Right? US hawk itia jogote asolte industrial eras industrial revolution je solisle তেতিয়া পাই আসলে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং অফ ফাস্ট ফেজ এটা লোৱা গল ৰাইট তাৰছত আমাৰ চাইনা তো আছে চাইনা ইমান বেছি ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব কৰি লৈছে নিজৰ দেখত হেকনে হে পলিউশন হোৱা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে ৰাইট The current floods have already claimed over 1300 lives and caused economic damage worth billions of dollars. Yete asole identity hoise je Pakistan or China all are weather friends hoy town logot right ji holo hoda logote thake ar China bahut he khini jitu area Pakistan obhostito ta major part of jot asolte developments kori ase ba CPEC e hok right CPEC to China Pakistan economic corridor hoy he black vulnerable areas তেওঁলোকে build কৰি আছে so কোবাত নহবা কোবাত হেখিনিও এটা জড়িত হৈ আছে ইহঁতৰ এই massive flooding disaster হোৱা কাৰণে right there's a proposal দিছে বাকি বিলাকে যে almost the entire developing world particularly small island states has for years been insisting on setting up an international mechanism for financial compensation for loss and damage caused by the climate disaster right এই হৰু হৰু যে আইল্যান্ডস ব্ল্যাক থাকে বুকুতে পানীৰ অৱস্থিত এটা যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত বা যেটো গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ আছে ৰাইট কি হৈছে জিনখিনি আৰ্টিক হক এন্টাৰ্কটিক হক ৰাইট ইয়াৰ যিখিনি বৰফ আছিল বু গলি গলি গৈ আছে আৰু যেটা বৰফ কলে কি হ'ব যেটো water bed আছে হেতু রাইজ হৈ যাব আৰু রাইজ হৈ গলি ইবলা এইবিলাক হৰু হৰু আইল্যান্ড বিলাকৰ গুটে সিঙ্ক হৈ যোৱা হাই চান্সেস থাকে right কিন্তু এটা এইবিলাক এই হৰু হৰু আইল্যান্ড বিলাকটো একো তেওঁ ফলপা একো যোগদান দিয়া নাই right এই ক্লাইমেট চেঞ্জত এইবিলাক ৰিচ কান্ট্ৰিজ বিলাক হে কৰি আছে তেখেতৰ এই আৰ্টিক ৰিজন হক এন্টাৰ্কটিক ৰিজন হক তাতো তেওঁলোকে নিজৰ এক্সপ্লোৰেশন কৰি আছে অইল এক্সপ্লইট কৰি আছে এইবিলাক কৰোঁতে কি হৈছে এই এটা ফাস্ট ফেজ এটা দি দিছে টুৱাৰ্ডছ দা ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰাইট হেকানে যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ অৰিহণা নাই ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড হক এই স্মল আইল্যান্ডস বিলাক হক রাইট হেকানে তেওঁলোকে এটা কম্পেনসেশন বিচাৰিছে ফাইনান্সিয়াল কম্পেনসেশন ফ্ৰম দ্য ৰিচ কান্ট্ৰিজ যোন বিলাক একচুয়ালি জড়িত হৈ আছে ফৰ দ্য কজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অলৰাইট The issue has come up repeatedly at international climate change negotiation and other platforms. The principles being invoked are fairly well established in the environmental jurisprudence. All right. It a climate reparation ki hoy jodi sao ami bhalke ami gom pam climate reparation refers to a call for money to be paid by the global north to the global south as a means of addressing the historical contribution that the global north has made that continues to make towards climate change. Global north ki hoy janne rich countries blakok bujay right yat mo okman ke diso I'm sorry more iman এবিলাক ভাল নহয় ডায়াগ্ৰামস বিলাক সো বেসিক্যালি এবিলাক যদি ওয়ার্ল্ড ম্যাপটো আপুনি চাবলৈ যায় ৰাইট এখন আমাৰ ইন্ডিয়া
এইখিনি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ ৰাইট এয়া অষ্ট্ৰেলিয়া এয়া নিউজিলেণ্ড ৰাইট আৰু এয়া জাপান এয়া টাইৱান সো ইয়াত কি কোৱা হয় বেসিক্যালি যেটো গ্লোবাল নৰ্থ কোৱা হৈছে ৰাইট হেখিনি আসলতে হৈ পৰিছে rich countries black whereas তলত থকা countries black আসলে দুখিয়া দেশ বিলে কোৱা হয় হেতু গ্লোবাল নৰ্থ এন্ড গ্লোবাল সাউথ আপোনালোকে চালে গম পাব ঠিক আছে এটো এটা ডিভাইডাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ইহতে কি কৰে ইহতে নিজৰ কান্ট্ৰিখন ভাল কৰি ৰাখে কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা কান্ট্ৰিজ বিলাকত অকমান ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব বনাই ৰাখে ৰাইট তাতে তেওঁলোকে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পেজটো তাত থৈ দিয়ে আৰু তাতে হে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বহুত বেছি অৰিহণা কৰি আছে ৰাইট হতি যেহেতু ধনী হৈ গৈছে হিহঁতৰ কৰ্ম ফলতহে এনেকুৱা ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে সো এটো ক্লাইমেট ৰিপাৰেচন সিম্পলি মিন্স দ্যাট এই গ্লোবাল নৰ্থ পা হে কম্পেনসেশন তো ল'ব লাগে right monetary compensation lobo lage for the loss for the damages we are incurring in this global south region all right extension of the polluter pays principle etu jitu polluter pays principle or asolte ভিত্তিত বেস কৰি কিনি climate reparation to কৰা হৈছে at its heart the demand for the compensation for loss and damage from the climate disaster is an extension of the universally acknowledged polluters pay right jone pollute koribo tekhade teoloke pay koribo it makes the polluter liable for paying not just the cost for remedial action but also for compensating the victims of environmental damage caused by their action right aru yate imane নৰ্থ গ্লোবাল নৰ্থ বিলাকে ইমানে আসলতে এক্সট্ৰিম গৈছে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি গাৰ্বেজ থাকে ৰাইট গাৰ্বেজ ডাম্প কৰে এনেকুৱা দুখিয়া দেখত কেটামান টকা দি দিব আৰু তাতে ডাম্প কৰে সেই ৰেসপন্সিবিলিটি পা তেওঁলোক যেন এটা ডোৰ মাৰি বেলেকলে গৈছে আৰু নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি বেলেকৰ আন্ডাৰত থুপি দিছে ৰাইট এনেকুৱা হৈ আছে responsibility burden on the rich nations in the climate change framework the burden of responsibility falls on those rich countries that have contributed most of the greenhouse gas emissions since 1850 generally considered to be the beginning of the industrial age right mo agor slide tut koisu kenake he industrial revolution solar paso pai asolte right he climate change to iman besi eta pace lole The United States and the European Unions, including UK, account for over 50% of the emissions during this time. Just imagine, right? If Russia, Canada, Japan, and Australia too are included, the combination contribution goes past 65% or almost 2/3 of all emission, right? Yet is dekha poa jay statistics je kiman besi teoloke asolte ei climate change orihona di ase right contributing so much to the climate change in a negative way right it is a historical responsibility of all because carbon dioxide remains at the atmosphere for hundreds of years right and it is the cumulative accumulation of this carbon dioxide that caused global warming China, which is the world's biggest emitter for over 15 years now, has contributed about 11% to total emissions since 1950. Right? China is a massive emitter hisabe ulai hise. A country like India, currently the third largest emitter, accounts only 3% of historical emissions. Right? Amak asole eni akhya di thake je India atatke largest emitter hoy third largest emitter hok jodi ami sabole jao asol data accounts for only 3% of historical emissions right hoti jiman kini emit korise he developed deck hol but global north hok hokole jiman kini emit korise tar just 3% he ami emit korisa ajiloke right there's a need for climate reparation Kyo important hoy poise severe impact on poor nations right while the impact of climate change is global it is much more severe on the poorer nations because of their geographical locations and weaker capacity to cope this is giving rise to demand for loss and damage compensation right he poor countries bilak asore atait ke besi bhuktobogi hoy na hiotor financial capabilities ase to mitigate those losses but also homogro hi geographical location to enokwa je teloke eku besi koribo nware right he khetot asote it is high time je a global north countries hokole eta compensation eta diok right titia he a climate change to ami hokolwe mitigate koribo parim limitations of resources
right? Countries that have had negligible contribution to historical emission and have severe limitation to resources are the ones that face the most devastating impacts of the climate change, just like Pakistan, right? The most massive destruction হোৱা দেখা পোৱা গৈছে. Huge economic loss, eto to koboi na lage. The economic loss from the cyclone Amphan in India and Bangladesh in 2020 has been assessed at USD 15 billion. Further loss and damage claims can easily spiral into billions of dollars or even more, right? Losses due to developed nations. The United States alone estimated to have inflicted more than 1.9 trillion in damages to other countries due to its emission. Just imagine, right? সবতে আসলতে আপুনি যদি আজি যিমানখিনি ওয়ার্ল্ড প্রবলেমস হৈ আছে আপুনি যদি গুটি ইভেন্টস খিনি যদি ব্রেক ডাউন কৰি তলত যদি রুট কজ চাও somewhere this United States is behind it, right? সবতে দেখা পোৱা যাব. Non-economic losses. Then there are non-economic losses as well, including loss of lives, displacement, migration, health impacts, and damage to the cultural heritage, right? Kiman besi ahi pore. Right? He khetot asolte a compensation to asole is the need of the hour, right? Okay. So amar topic to azi imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalogor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amak comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.